नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छे आपण मैंने भले थे खुशी थे गोटे विश्वास रे गोटे भरोसा थे आम आम महाप्रभु तो अच्छा ना महाप्रभु प्रति मुहूर्त चाहती प्रति क्षण था तार बलिष्ठ प्रमाण वर्तमान मो पाखे जी बस आपण मैंने समस्ते जानी थे आमर पूज्य श्रीमंदिर बड़पंडा रामचंद्र बड़पंडा सामंत महानायक को समस्ते जानी से आम श्रीमंदिर बड़पंडा अंतर सहित बहुत भल पाती मत मुझे बहुत सम्मान दिए आम भितर सब मुझे आइडियोलोजी फाइट चलता है आज जिते बड़े फोन टा उठेले काली कही आसबे काली आसपारे आज आसी पहुँचली मुझे भाविली टे फोन टा उठौ ना मैंने घर को टे चल जा घर जो आसली घर को आसला बेलू से नथिले मंदिर को सेवार जाइए हठात कि चिन्ह ना जानी ना नमस्य माँ जड़े भारी आसिले महाप्रभु को प्रसाद खुआइले कथबार्ता हो मुझे जानिली से माँ माँ होती बड़पंडा माँ जी बड़पंडा माँ जी गर्भधारण कर बड़पंडा को माँ जी बड़पंडा आज जहाँ द्वारा संसार रे पाद देती बड़पंडा जिते बड़े भी प्रति वीडियो रे कहती मु जहाँ भी होती मोर बाबा मो बाबा सेवा निष्ठा ये पाई मु आज बड़पंडा हो पार्ची माँ ना हूँ हरप्रिया बड़पंडा आपण देखु हठात कि मुंडे आसला आम गोटे 10-15 मिनट वीडियो बनईदेवा वीडियो यहाँ वीडियो नुहे यहाँ गोटे आंतरिकता और महाप्रभु को नहीं गोटे विशेष लीला कहीं ना हुए तो काली आम देखी न पारू आउ किए देखी न पारू किंतु माँ ये वीडियोटा रही जाऊ जो माँ संसार को रामचंद्र बड़पंडा परी पुओ जन्म देती अमायिक सी यही कथा हो मु जानिली जे माँ आज को 40 वर्ष तले 9 वर्ष से बाहर से बाल्य विवाह थिला 9 वर्ष बाहर 11 वर्ष से घर को आसिले तापर जिते आसिले विकल ही कांदती मुझे जानी 11 वर्षर झीटा कौन जानता एड बड़ घर ये सी बोहू के आसिली आश्चर्य भाव ये घर जी कर्ता ये घर जी मालिकाणी प्रकृतिर मालिकाणी माँ भगवती ये घर थे सी आसी प्रार्थना कले कहले मालो मुझे जानी छोट छुआटे ये घर को आई मु कौन ये घर को संभाली तू तो आज जाए संभालुलु तू मो पाखे रह तू मत संभाली ने माँ ही सब पाखे रहिले चल प्रचल हेले माँ तांकर पाखे रहीकि से 11 वर्षर बोहू को कुनी बोहू को माँ ही गोटे भल बोहू करेले तापरे तांकर रामचंद्र बड़पंडा सामंत परी पुत्र जन्म देले संसार पाई तापरे प्रति क्षेत्र में मुझे कथा होती प्रति क्षेत्र में महाप्रभु माँ तांको पाखे पाखे रहती आउ आपण मैंने जाणिकी आश्चर्य हे जे ये माँ सेतबेलर गोटे सुनामधन्य लेखिका जी 6टी नाटक बही लिखिंट आ निज एकाधार लेखक जे एकाधार निर्देशिका एकाधार अभिनय करिपारंती अति सुंदर अभिनय करती आपण जानते पुरी रे साई जात जो हुए साई जात तादरे माँ अनेक नाटक से साई जात रे अनुष्ठित होती से माँ सहित कथबार्ता होती मुझे माँ प्रभु को लेकर तोर अनुभव कर प्रभु को लेकर तोर अनुभव कर से कहते प्रभु किए माँ किए आम घरे स्वयं माँ तांको मुहर दीपद शुणा केमती माँ चल प्रचल होते माँ केमती लोक मानू निजे खाया दौले केमती लोक मानू स्नेह बांटुले तांको मुहर मात्र 5 मिनट आम शुणा मु जाणिक भिडियोटा कहीं बनईली समस्ते जानतु ये माँ होती से माँ जे रामचंद्र पूजा पंडा बड़पंडा सामंत को जन्म देते वर्तमान माँ को कहूँ जय जगन्नाथ माध्यम रे 2 पद आपण मानू आशीर्वाद करेंगे आशीर्वचन देवे कहतु माँ कहतु
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ମା ଏମିତି ବେଳେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିବ ମୁଁ ଟେକି ପାରୁନଥିବି ହାଣ୍ଡି ଉଠେଇ ପାରୁନଥିବି ମୁଁ ଏ ହାଣ୍ଡିଟା ଉଠେଇ ପାରିବିନି କେମିତି ଉଠେଇବି ଶାଶୁ କହିବେ "ଆଉ ଧରିକି ଆସୁନୁ କାହିଁକି ଏହା କହିଲା ଆସିକି ସେ ହାଣ୍ଡିଟା ହାତ ଦଉ ଦଉ ହାଣ୍ଡି ଆରାମରେ ଉଠିକି ଆସିବ ଏଇ ଘର ଭିତରକୁ ମାନେ ସେ ଘରୁ ଆସିବ ଏ ଘରକୁ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ। ହୁଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ରନ୍ଧା ହେଇଥିବ ଇଏ କରୁଛି ଏତିକିଟା ହେଇଥିବ ଯେତେବେଳେ କମିଗଲା ଆସି ଶାଶୁ କହିବେ ଏତେ କାହିଁ କମିଗଲା କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କାହିଁ କମିଲା ହେଇନି କହିବେ ଶାଶୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଖାଇଲି ବୋଲି ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଉଛୁ ମୁଁ ଆଉ କାଲିଠୁ ଖାଇବିନି କାଲି ଫେର ଭୋଗ ଲାଗିଲା ଆସିକି ଆଉ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗିନି ଏଇ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଗୋଟେ ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେଖା ଲେଖି କ'ଣ ଛୋଟବେଳୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେହରେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ନା ଏଇ ବାହା ହେଇକିରି ଆସିଲା ପରେ କେତେ ବର୍ଷରୁ ନାଇଁ ଆପଣ ଲେଖା ଲେଖି ଆରମ୍ଭ କଲେ? ମୁଁ ଛୋଟବେଳ କଥା କହିଲେ ସେ ବଡ଼ କାହାଣୀ ସେ ହଁ। ଜାଣିଲ 9 ବର୍ଷରେ ବାହା କରିଦେଲେ ମୁଁ ମା ବାପ କିଛି ଜାଣିନି ମୋତେ ମାମୁଁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ମୋର ଯାଉଥିଲେ ପିଲାପିଲି ମାମୁଁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ କରିଥିଲେ ମାମୁଁ ବି ମୋତେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ଏଇ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର ଦେଖିବାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଏମିତି କ'ଣ ଏମିତି ଆଉ ଆଉ କେତେଟି ଯେଉଁ 6ଟି ବହି ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ହଁ ତା ଭିତରୁ କୋଉ ନାଟକଟା ବହୁତ ନାଟକଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ମାନେ ଦେଖ ହଁ। ମୁଁ ଅମର ବିଳାସ ଯେଉଁ କରିଛି ଅମର ବିଳାସ ପଦେ ପଦେ କହୁଛି ଶୁଣ ଯେତେ ଇଏ କରୁଛି ନାଟକଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଅମର ବିଳାସର ନାଟକଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଆ, कहल सजनी କାହାର କୁମାରୀ ଜ୍ୟୋତିମତୀ ହରା ଭାଗ୍ୟବତୀ ବନେକି ପାଏକା ବୁଲୁଛୁ ନାଇକା ସକା ନାଇଁ ଖେଳ ବାଙ୍କ ନୀତି କହ କହ ତୁହି କେଉଁ ରଜା ଝିଅ ତୁହି କହ କହ ତୁହି ଟିକେ କହିଦେଲି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣଙ୍କର ନାଟକ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀକି ଛାଡ଼ି ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଯାଇ ଅଭିନୀତ ହେଇଛି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ନାଟକରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ପିଢ଼ି ତ ସାଇ ଜାତ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୂତନ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ିମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ ଭଲରେ ରହିବେ? ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ କହିବ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତୁମେ ଯଦି କେଉଁ କାମଟା କରିବ ଫାଷ୍ଟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଥୋଇଦେବ ଓହୋ ହୋ ବୁଝିଲ ନା ସେ କେଉଁଠି ପୂଜା ଜାଗାରେ? ପୂଜା ଜାଗାରେ ହଁ। ଯେଉଁଠି ତୁମେ ପୂଜା କର ମାନେ ଏଇ ଠଣାଟା ରହିଲା ଏଇ ଠଣାଟା ମୁଁ ପୂଜା କର ଏଇଠି ଥୋଇଦେବ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଟିକେ ଥୋଇଦେବ ତାଙ୍କରି ନାଁ ଧରିକିରି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଓଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ନିଶ୍ଚୟ ତମ କାମ ହେଇଯିବ ତମ କାମ ଯାହା କରିଥିବ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଦିନ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟାକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନା ସେଇ ବଦଳିବ ପଦ୍ମ ସେଇ ରଖିକି ରହିବ ସେମିତି ଥାଉ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଶୁଖୁଥିବ ସେମିତି ଯେତେ ଶୁଖୁଥିବ ତମ କାମ ସେତେ ଭଲ ଭଲ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ କାମଟା ସତ୍ କାମ ହେବା ଦରକାର ହଁ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ନୁହଁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ କାମ ହେବ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହେବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୁଗା ସବୁଠାରୁ ଯାହା ହଉ ଆମ ପାଇଁ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏଇ ମାଙ୍କର ଟିଭିରେ ଆଶୀର୍ବାଦନ କେତେବେଳେ ଆମେ କାମ ପାଇଲୁ ଯାହା ହଉ ସେଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଥିଲା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଅଛନ୍ତି ନା ମାଆଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରୁଛୁ ସାରା ସଂସାର ସମସ୍ତେ ଏମିତି ମନରେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ମା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସତ୍ କାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ରଖିକିରି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଅଳି କରୁଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ଏଇ କଷ୍ଟଟି ପଡ଼ିଛି ନିବାରଣ ହେଉ ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି ଯେତେ ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଉଥିବ ଆପଣଙ୍କର ସେ କାମଟି ସେତେ ସତ୍ କାମ ହେଇଥିବ ସେତେ ଆପଣ ସୁଫଳ ପାଉଥିବେ ହେଇ ଆସୁଥିବ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ମହାପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଅଲୌକିକ ଭାବେ ଆମେ ଏମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଳାପ କିଛି କହି ଚାଲିଥାଉ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।